So now let's move on to page number 3. Okay, so for index equations, there are 3 methods to solve index equation. So yang pertama adalah kita boleh gunakan comparing base. So what are comparing base? Bila kita nampak base on the left hand side and the right hand side are the same, for example a to the power of x and a to the power of m. So kita nampak base dia sama. So kita boleh directly compare its power. So dapatlah x equals to m. So itu yang pertama lah, method yang pertama. Method yang kedua, let's say we end up dapat kiri dengan kanan tu base dia tak sama. For example, a power of x dengan b power of m. So bila kat sini base kita tidak sama, so kita akan gunakan log on both sides. So that's why dia akan jadi log, kita gunakan log base 10 lah. Log base 10 a to the power of x equals to log base 10 b to the power of m. Lepas tu nanti barulah kita akan jadikan x sebagai subject and then and so on lah. Okay, itu adalah method yang kedua. And method yang ketiga, let's say kita tak boleh gunakan kedua-dua method ini, okay. Kita akan tukarkan dia kepada quadratic equation. Okay, so bila kita involve quadratic equations, so quadratic can be solved using 3 methods pula. It can be either factorization, using quadratic formula. Quadratic formula kalau melibatkan the answer ataupun the roots are decimals, baru kita gunakan quadratic formula. And ataupun kita boleh gunakan completing the square. Tapi jaranglah kita gunakan completing the square. It's either these two je sebenarnya, melainkan soalan minta completing the square. Okay, so ini adalah 3 methods yang kita akan gunakan untuk solve quadratic, index equation. Okay, ni boleh faham Now kita tengok soalan-soalan yang melibatkan ini, okay. So first, solve the following equations. Kat sini saya akan tunjuk kita nak guna apa method 1, method 2 ataupun method 3. So let's analyze the question first. So kita ada 4 to the power of 5x plus 2 equals 8. So 4 dengan 8 both can be written as base 2. Okay, where 4 will be 2 to the power of 2. Alright, and 8 will be 2 to the power of 3. Okay, kejap Sampai kita gunakan tidak apa-apa. Alright, now base dah sama So I'm going to simplify on the left hand side. Kita gunakan rules indices tadi, darab masukkan dia punya power. So here it will be A 10x plus 4, A pula 2 equals to 2 to the power of 3. Okay, so since the base is already the same, base 2, so we can directly compare. So by comparing, so 10x plus 4 is equals to 3. So 10x is equals to 3 minus 4, which is negative 1. And hence we get x equals to negative 1 over 10. Okay, so ini yang pertama. Kemudian, let's look at 1b. So 1b, now we have x to the power of 2 over 3 equals 100. Okay, kat sini saya akan gunakan comparing base juga. Sebab apa? Base kita kat sini adalah base x. Okay, kalau dia nombor barulah kita akan gunakan log lah. Tapi sekarang sebab dia adalah base x, so kita akan try to solve it. So using rules of indices, so first I'm going to start with jadikan dia x squared to the power of 1 over 3. Okay, dan 100 can also be written as kuasa 2, betul tak?
100 bila tulis dia akan jadi 10 to the power of 2. Okay. So we have now 10 power of 2. Nampak tak base kita dah sama, kita punya power dah sama. Okay. Tapi kat sini kita ada 1/3. Itu problem dia. So macam mana saya nak hilangkan 1/3 tu? So I'm going to multiply. Bukan multiply. Kita akan nak cakap multiply ke tu both sides kita akan darabkan dengan power of 3. Kenapa darabkan power of 3? Supaya 1/3 multiply by 3 dia akan jadi 1. So kita nak cancelkan 1/3 itulah sebenarnya. Okay, so here dia adalah, ini akan jadi 1 kan? Directly 1. So we are going to have x squared equals to 10 to the power of 6. Okay, sebabnya 2 darab 3 dapat 6. Okay, alamak, base dia tak sama. Tak apa, jangan risau. Actually, kita boleh jadikan, kita boleh pindahkan squared to the left hand side, to the right hand side. Okay, so bila kita pindahkan, dia akan jadi square root of 10 to the power of 6. Okay, bila dia jadi square root, kat sini perlu ada plus minus. Kenapa kena ada plus minus? Sebabnya bila power kita even number, x can be positive and it can also be negative value. Kan? Contohlah kita ada negatif 2 kuasa 2 kita dapat 4 dan 2 kuasa 2 pun kita still dapat 4. So ada possibility negatif dan juga positif dekat situ. So that's why bila kita jadikan dia square root, okay, so sebenarnya kat dalam bila kata square root kan, ini kita darabkan dengan 1/2. Okay, so nanti dia akan jadi seperti inilah. Okay, so bila 1/2 tu, yes, kena ada plus minus. Boleh faham tu boleh kot kan. Okay, so now saya tukarkan dia kepada 10 to the power of 6 to the power of half. So 6 darabkan dengan half, kita ada plus minus 10 to the power of 3. So that means our final answer of x will be, it's either 1000 or x equals to negative 1000. Okay, so akan ada 2 possible values lah. So boleh guna calculator. Ya. Means kalau tak tulis plus minus tu auto salah ke? Ya. Kalau tak tulis plus minus dia akan auto salah. Okay, sebab dia hilang satu jawapan. So sebenarnya still akan dapat markah sedikit lah. Contohlah kalau markah dia 4, so kamu akan dapat either 2 ataupun 3. So dia depends kepada pemarkahan tu dekat mana kan. So kalau kita buat tak ada plus minus, so nanti end up kamu akan dapat jawapan 1000 sahaja. Okay, so hilang jawapan yang negative 1000 ni lah. So sebab itu nanti final answer akan jadi salah. So kena ada plus minus. So setiap kali kalau power kita positif, bila kita square root kan dia, so nak hilangkan ni kita akan ada punca kuasa 4, punca kuasa 6, punca kuasa 8, 2 kan. So kat situ kita kena ada plus minus lah. Okay. Itu adalah untuk B. Okay, kat sini saya nak tunjukkan jalan kerja yang tersilap. So let's say starting dengan x kuasa 2/3 equals to 100. So maybe ada yang nak try log on both sides. So bila kita buat log on both sides, so we have log of x to the power of 2/3 equals to log 100. Okay, and then using the properties of log, 2/3 log x will be equals to log 100. And log 100 dia adalah log of 10 squared. So which means you will get 2. Okay, log 2, 10 squared will be 2 lah. So kita ada 2/3 log of x. So here, okay kejap. Saya tulis base 10 kat sini supaya kamu tahu. Kita gunakan base 10. Okay, and then kita ada log equals to 2 multiplied by 3/2. So we end up dapat 3. And then using properties of index kepada log, x will be equals to 10 to the power of 3 yang kita akan dapat 1000 sahaja. So dekat sini dia akan jadi salah. Kenapa salah? Sebabnya
it's missing X equals to negative 1000. So sebab kita tahu final answer kat sini kan, dia ada plus minus. So kalau gunakan log on both sides, kamu akan dapat satu jawapan saja yang positif. Kat situ pun akan jadi salah lah. So cara ini kita jangan guna ya. Okay, kat sini kena hati-hati. Okay, now let's go through number 2. 7 to the power of 3x minus 8 equals to 3 to the power of x. Okay, so kat sini kita nampak base kita tidak sama. So number dia tak sama kan. So bila number dia tak sama, barulah kita akan gunakan method yang kedua, which is taking log on both sides. Okay, so kalau taking log on both sides, saya ada log 7 3x minus 8 equals to log of 3 to x. Okay, so log ni kalau saya tak tulis apa-apa, maksudnya base dia adalah base 10 now using the properties of log, kan, power kita boleh bawa dia pergi depan. Ni boleh bawa dia pergi depan. So it will be 3x minus 8 multiplied by log 7 equals to x log 3. Okay, kemudian I'm going to group x dengan x, log dengan log. Okay, so dia dapat 3x minus 8 over x equals to log 3 over log 7. Okay, so log 3 over log 7 ni boleh guna calculator. So I get 0.5646. So 0.5646. Okay, 5646. Okay, so ini adalah on the right hand side. Dan this one kita boleh simplifykan dia kepada 3 tolak 8 per x. Okay, so now bolehlah try to solve x sebagai our subjects. So I have negative 8 over x equals to 0.5646 minus 3. I get negative 2.4354. Okay, ini adalah negative 8 over x. So negatif dengan negatif ni kita boleh cancel each other. Okay, so, lepas tu jadilah x equals to 8 over 2.4354. So suppose your final answer is 3.2848. So kita akan biarkan jawapan seperti ini. Okay, so sebenarnya boleh juga tinggalkan jawapan sebagai 3.285. So kita terima juga ya. Okay, tengoklah kalau soalan minta berapa. Okay, now base tak sama. 3.75. Okay, so first saya pindahkan dahulu. Sebab kat sebelah kanan ni dia nombor sahaja kan. So I have E of 2x, negative 2x equals to 75 over 3. 75 bagi 3 berapa? 25. So E to the power of negative 2x equals to 25. Okay. So ini mungkin kita tak belajar lagi log. So saya tunjuk je. Untuk hilangkan exponent, so we are going to taking ln on both sides. So tadi kalau dia nombor, kita gunakan log. Kalau dia E, kita akan gunakan ln. So ln adalah ln E negative 2x equals to ln 25. Okay. So using properties of log juga sama je. Negative 2x kita akan bawa ke depan. Dia adalah negative 2x ln E equals to ln of 25. Okay, ini adalah properties kepada ln lah. Ln of E dia akan always sama dengan 1.
Okay. So dia adalah negative 2x equals to ln 25. And last sekali, x will be equals to ln 25 divided by negative 2. So, apalah final answer kita? Ln 25 bahagi negatif 2. Saya dapat negatif 1.609. Okay, saya jadikan dia 3.15 setiap. Okay, so now let's continue on example 2, question 3. So the two previous question kita dah tengok comparing the base, and if the base are not the same, we are comparing, we are going to use log on both sides. So untuk yang ketiga punya example ini, kita akan tukar dia kepada quadratic equations. Okay, so I'm using the first one. Okay, tadi quadratic equations. Okay, kita recap balik Untuk quadratic equations, so the quadratic equation can be solved by either using factorization, quadratic formula, or completing the square. So saya akan tunjukkan ketiga-tiganya lah macam mana nak jawab dia. Okay, so kita start dengan question 3A. So first of all, kita tengok dahulu soalan ini base dia tak sama. Okay, so if we look here, ini base 2, ini base 4. But we know that base 4 can also be written as base 2. Okay, 4 can be written as base 2. Okay, so maksudnya kat sini 4 kita akan tukarkan dia kepada 2 to the power of 2 x plus 1 minus 5 2 to the power of x plus 1 equals to 0. Okay, so sekarang ini kita dah nampak dia adalah base 2. Okay, hint kepada kita nak ubah dia kepada bila kita nak ubah dia kepada quadratic equations kan. So the first one, base 2 ini kita nampak dia adalah power of x, but the other one adalah 2 to the power of 2x. Okay, so kat sini kita boleh gunakan quadratic equations lah. Tapi sebelum itu, using the properties of indices, power ini kita boleh darab keluar ataupun darab masuk power dia. And now we have 2 to the power of 2x multiplied by 2 to the power of 2. Okay, minus 5 2 to the power of x plus 1 equals to 0. Okay, so nampak tak sini ada 2 to the power of 2x. Okay, so sekarang ni base kita dah sama kan? Base dah sama, base 2. Tetapi sini power of x, ini power of 2x. So now kita akan let 2 power of x sebagai another variable, new variable. So saya gunakan y. Okay, so kat sini kita akan dapat 4y squared minus 5y plus 1 equals to 0. Okay, so now it becomes a quadratic equation. Okay, so bila dah jadi quadratic equation, what can we do? Factorize guna calculator. So using your calculator, wait. Okay, so using calculator, I get y minus 1, and the other one adalah 4y minus 1. So kita ada dua jawapan dekat sini. Y equals to 1 dan lagi satu y equals to 1 over 4. Okay, adakah y kita adalah final answer? Not yet. Perlu gantikan semula sebab tadi kita dah let 2 to the power of x equals to y. So perlu gantikan semula 2 power of x equals to 1, and the other one adalah 2 power of x equals to 1 over 4 untuk cari value of x. Okay, ni base tak sama, tetapi 1 kita boleh tulis dalam base 2. So 2 power of x will be equals to 2 power of 0. Any base power of 0 will be equals to 1. So now base dah sama, so kita gunakan comparison. So by comparing
x will be equals to 0. Okay, now we are going to do the same untuk the other part. So 2 power of x, 1 over 4 boleh tulis in terms of base 2. So dia adalah 1 over 2 squared. Dan 1 over 2 squared, kalau kita apply rules of indices, dia adalah 2 to the power of negative 2. So same goes to the left part. So by comparing, x will be equals to negative 2. So that's these two adalah kita punya final answer. So therefore x equals to negative 2 and x equals to 0. Okey, kita beralih kepada soalan yang kedua. So we have 7 to the power of 2x minus 7 to the power of x plus 1 plus 4 equals to 0. Okey. So perkara pertama, saya akan ubah ataupun saya akan separatekan 7 power of x plus 1 ini kepada 7 power of x multiply by 7 to the power of 1. So 7 power of 2x. Okay, ataupun kejap saya tulis sebagai 7 power of x squared. Supaya dia nampak dengan jelas lah. Minus 7 power of x multiply by 7 to the power of 1 plus 4 equals to 0. Okay, so here we can see that here ada 7 power of x, here pun ada 7 power of x. So macam tadi, kita akan let y equals to 7 power of x supaya dia nampak bentuk kuadratik. Okay, so here y squared minus 7y plus 4 equals to 0. Okay, so sebelum kita teruskan jalan kerja, so check your using your calculator first. Bila kita cari dia punya roots kepada this equation kan, so A equals to 1, B equals to negative 7 and C equals to 4. So using your calculator, kamu akan dapat decimal answers. Okay, so bila dapat decimal answers kat sini, kita perlu menggunakan quadratic formula. So apakah dia quadratic formula? Okay, ni yang tadi the other ways lah untuk solve quadratic equation. So quadratic formula, kita recap balik ya. So the formula adalah kat sini kita gunakan y. So y equals to negative b plus minus square root of b squared minus 4ac divided by 2a. Okay, pernah nampak formula ni? Mesti semua orang pernah nampak kan? Okay, so kat sini kita identify dahulu apakah value of A kita. A adalah 1, B adalah negative 7 dan C adalah 4. Okay, so saya ada A, B dan C. Kemudian gantikan A, B dan C ini dalam this quadratic formula. Okay, so bila jawapan kita adalah decimal, tak boleh tulis dalam bentuk factorization seperti ini. Okay, kita kena tunjukkan quadratic formula lah instead of factorization. Okay, so now our y will be equals to negative kepada negative 7 plus or minus the square root of b squared. So negative 7 squared minus 4, A adalah 1 and C adalah 4. And this will be divided by 2A dan A kita tadi adalah 1. Okay, so dekat sini tak perlu nak tekan kalkulator masukkan ini satu-satu, tak perlu. Tadi kita dah kira guna calculator the answer untuk kita punya quadratic equation kan. So hanya perlu salin sahaja the value of the decimals lah. So make sure your answer are in 3 decimal places at least. Okay, so kita punya jawapan akan jadi y equals to 6.372 and the other one adalah y equals to 0.628.
So perlu ganti semula y as our x. So 7 power of x will be equals to 6.372, and the other one adalah 7 to the power of x is equals to 0.628. Okay, dekat sini dah dalam bentuk index equation. So base tak sama, apa yang kita akan buat? Log on both sides. Okay, so belah kiri kita letak log, belah kanan pun kita kena letak log. So using the properties of log, x ini boleh bawa ke depan. Okay, so we have x log 7, okay, equals to log of 6.372, and x will be equals to log of 6.372 we divided by log 7, and here your x will be equals to 0.9517. Okay, and untuk the other part here sama juga, log of 7 to the power of x and log of 0.628. So bawa dia ke depan. Kemudian bahagikan dengan log 7. And using your calculator, I will get negative of 0.239. 239 je lah. Okay, kita guna 3 decimal places lah. So ini adalah 0.952. Okay, so remember, kalau kita tekan calculator, our quadratic equation give us the decimal values. So kita perlu tunjukkan langkah kerja quadratic formula. Okay, now kita pergi kepada the last example. Okay, example 2, question 4. So tadi kita dah tengok using factorization dan kita dah tengok guna quadratic formula. So now let's try to solve this question using completing the square. Okay, so sebelum itu saya akan tunjukkan cara mudah untuk completing the square. Okay, kat sekolah dulu kamu guna yang plus minus tu kan. So kat sini saya tunjukkan langkah yang sedikit mudah lah. So let's say if we have x squared plus bx plus c equals to 0. Dengan syarat the coefficient of x is always 1. Okay, so kalau dia belum 1, kamu kena bahagikan the whole equation dengan value dekat depan ni lah. Okay, kena make sure coefficient ataupun perkali kepada x square mestilah 1, baru boleh apply this formula. Okay, so apakah formula dia? Bracket square tolak bracket square. Lepas tu sini akan jadi tambah C. Okay, tambah C ni kita salin balik sahajalah. Okay, apa perlu isi dekat dalam bracket square yang pertama ini? So kita ada X dan kita ada B. Okay, the rules adalah dia sentiasa bahagi dengan 2. Okay, so here we have X plus B over 2, and on the second brackets here kita akan gunakan B over 2. Salin balik sahaja apa yang ada di sini. Okay, so X plus B over 2 squared minus B over 2 squared plus C. Okay, so dekat sini dia always minus. Alright. Okay, so saya dah perkenalkan kita punya completing the square formula. And so let's try to solve this question. So e power of 2x minus 3e power of x plus 2 equals to 0. Okay, let's let y equals to e power of x, and we are going to have y squared minus 3y plus 2 equals to 0. Okay,
So kat sini nampak our A is already 1. Okay, so tak ada masalah lah. So bila terus apply this formula, so first of all kita buat bracket square, tolak bracket square, and then plus C ini hanya perlu salin sahaja. Plus 2 equal to 0. Okay, kemudian ini Y kan? So Y, so sini guna minus. So Y minus 3 over 2. So dekat dalam another bracket square ini salin balik negative 3 over 2. Okay, so yang pertama ini hanya perlu salin sahaja. So Y minus 3 over 2 squared. And then the rest of this constant kita kira lah guna calculator. So kat sini saya dapat negative 1 over 4. Samakan dia dengan kosong. Okay, lepas dah samakan dengan kosong, pindahkan semua constant on the right hand side. So start dengan 1 over 4 dahulu. So Y minus 3 over 2 squared equals to 1 over 4. Okay, and then square. So saya dah explain kan, kalau square kita kena tukarkan dia kepada square root lah. Okay, bila kita pindahkan, so Y minus 3 over 2 equals to square root of 1 over 4. Bila kita buat square root, kena ada plus minus. Okay, and then Y will be equals to square root of 1 over 4 adalah 1 over 2. So 3 per 2 akan tambah dengan 1 per 2. And the other one adalah Y equals 3 over 2 minus 1 over 2. Kenapa plus dengan minus? Sebab kat sini ada plus minus. Okay, so simplify. 3 tambah 1 4 per 2 will be equals to 2. And the other one, 3 tolak 1 2. 2 per 2 adalah 1. Okay, last kali gantikan semula dengan e power of x equals to 2. And the other one adalah e power of x equals to 1. So macam mana nak hilangkan e? By taking ln on both sides. Okay, tertinggal ln pula. So ln e power of x equals to ln 2. Okay, so ln ex akan jadi x equals to ln 2. So ini yang pertama. Okay, jangan complete kat sini. The other one adalah ln e power of x equals to ln 1. Cantik pula. And ln 1 ataupun log 1 semua sama dengan kosong. So x will be equals to 0. And hence kita conclude x will be equals to 0 and x is equals to ln of 2. So that is our final answer.